Ana mo ni ang time nga ang mga Israelita giulipon sa mga taga Babylonia. Unsa ka history nganong giulipon sila kay nagpakasala sila. Nagunsa gani sila? Nagpakasala tungod kay gihigugma sila sa Ginoo, gidisiplina sila ni Lord, anak man sila sa Ginoo. Mo nang tungod kay nagpakasala sila pila ka tuig. Gigamit ni Lord si Nebukadnezar nga hari sa Babylonia para gubon ang ilang nasod, ang ilang simbahan unya, gisunog man na unya, gipriso sila, giulipon sila sa lugar sa Babylonia. Dito sila nagkapamilya, nagtukod sila syudad, naghimo sila mga kabtangan, nagnegosyo sila. Ang pangutana igso, nindot ba ang gibuhat sa Ginoo silang kinabuhi? Dili. Pero unsa may tumasabtan? Gidisiplina sa Ginoo ang iyang katawhan nganuman, gihigugma niya ang iyang katawhan. Kita pod, kung isa makaskamot ganina, so automatic, anak kas Ginoo, disiplinaon po kaniya sa unsang pamaagi. Mo ni mga pananglitan lang, example lang niha. Okay, atong basahon, mga maot nga panghitabo, maot nga, balik-balik lagi na. Pagsulay ra na siya. Pagsulay, maguba ang relasyon, magkabuwag, na ay maguba nga gamit, disgrasya or bisan unsa nga disgrasya, mga sakit or grabing sakit. Kung anak ka sa Ginoo nya nagbugoy-bugoy bitaw ka, mutulibagbag bitaw ka, o na ihatag pili lang ani. Pwede man ta kapili kasi Lord may mo pili ana. Pag once ganang iyang anak, sample nga nila nga sa mga batanon, adik imog duwa no, sige imog duwa. Yan nasungot ka, kaya napindi ka sa imong na first blood ka, second blood. Na kaya nasungot ka, kaya imong gibali ang silpon. Kisa matong sayop. Ay muglingi. Sa silpon to nga sayop, kaya nganong nabali siya gali. Bartuhon na magsilpon. Pwedeng gigamit ko sa Ginoo nga masuko ka para ang imong pagduwa, maundang. Yan na, nakasimple. O nagsilpon, adik kag silpon. Nagalakaw-lakaw gato, kasi kag vlog-vlog diya. O kasi sa tig-vlog ha. Sige kag cellphone, ang imong cellphone na tagat atong sa tubig, aring hanging bridge. Lord, gano'n tagat, mahalo no, tag 20,000 na ba to Lord? Unsay man nakatunan? Disiplinaon sa Ginoo ang iyong mga hinigugma. Kasi sige makag cellphone. Sige na kaglaag, di ka makalungag, di ka makalimpyo. Managituyo sa Ginoo nga ang imong cellphone maguba, matagak dito para kay gidisiplina man ni ang iyang mga ginigugma. Mo nang naa kani mga maot na may tabo sa imong kinabuhi, hinuktok kisa. Unsa kung sa